ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସିଛନ୍। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ବହୁତ ନାଁ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠିକା ବି ଦଣ୍ଡ ନାଚିଛନ୍। ସେ ହେଲେ ଆମର ମାନସବାଦୀ। ତାଙ୍କର ମୁହଁନୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ପଚରାମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୁହାର। ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିମି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ମାନସବାଦୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ଆସିବେ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କର, ପଚର କାଣା ପଚରାବାର ଅଛି ମାନସବାଦୀ ହେଲେ ପଚରନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାସେ ପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସବା, ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଆସବା। ତୁମେ ଯେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକା ମାନସବାଦୀ ପଚରା ହେବା। ଆଉ ଆଜି ତ କିଛି ନେଇ ସେ ଏତ୍କି ଲାଗି କହିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଲାଗି ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇଦେବି। ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫେନି ପାରେ ସୁଟିଂ କର୍ମା। କିଛି ଦର୍ଶକର କମେଣ୍ଟ ଆସବା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇଛନ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଲାଗି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଟୋ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଅଟୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆଜି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ନର୍ସରୀରେ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମାନେ। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆଉ ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମାସ ଗୀତ କରି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବେ। ଆଉ ସେ ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ଆମର ଖୁରା ଆଜ୍ଞା ମାନସିଂ ଖୁରା, ଯେନ୍ଟାକି ମ୍ୟାନେଜର ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ ସମସ୍ତେ। ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଦଣ୍ଡର ମ୍ୟାନେଜର ସେ। ଆଉ ଗାଁ ମାନିଙ୍ଗା ଭାଇ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲେଖା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଏନ୍ତା ନୂଆ ଲେଖା ଗୁଟେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଏନ୍ତିକିରି ଗାଉନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଁ ତ ବାବୁରେ ମୋଟୁ ହେନ୍ତା ହେଲେ ଗୀତ ପଦେ ଗାମା ହେ କାଣା କହେମି ମୋର ଦୁତି ସଜନି ଗୋ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା ମତେ, ଧନରେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା ମତେ। ଆରେ ଛୁଆ ଦିନୁ ତାକେ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଭୁଲି ଗଲାନ କାଁ ମତେ। ହେ ଛୁଆ ଦିନୁ ତାକେ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଭୁଲି ଗଲାନ କାଁ ମତେ। ସେ କାହାକେ କହେମି ମୁଇଁ କାଁ ବୋଲି କହେମି ଲାଜ ଲାଗୁଅଛେ ମତେ, ଧନରେ ଲାଜ ଲାଗୁଅଛେ ମତେ। আর কাଣା কহেমি মোর দুটি সজনি গো বিপত্তি পড়িলা মতে। সে কাଣା কহেমি মোর দুটি সজনি গো বিপত্তি পড়িলা মতে। বাবুরে মোটু মাসারে হেলা দেখি নাই তিলি যে খুঁজি বুলুতিলি তাকে, তাকে খুঁজি বুলুতিলি তাকে। সে আজি গাধি গোলা বেলে বাটে ভেটি দেলি যে মুহ মরি দেলা পাখি। সে আজি গাধি গোলা বেলে বাটে ভেটি দেলি যে মুহ মরি দেলা পাখি। আর যেতে দেখুছিলে নুয়া নুয়া লাগে সে ধনু আঘুরি সুন্দর দিশুছে, সে রানী আঘুরি সুন্দর দিশুছে। আর কানা কহেমি মোর দুটি সজনি গো বিপত্তি পড়িলা মতে। সে কানা কহেমি মোর দুটি সজনি গো বিপত্তি পড়িলা মতে। বাবুরে আমার ম্যানেজর আজ্ঞা যেটা নেপালীর মানসিং খোরা আজ্ঞা সে আজ্ঞা লিখিছেন গীতকে। বাবুরে কাଣା হয়েছে পিলা ক্লিয়ার কর। আগে মিঠা মিঠা কথা কহিছে ধনরে পাগল করিছে মতে, সে রানী পাগল করিছে মতে। চলবা হাঁটাবি চলে নো হেলে মিঠা মিঠা কথা কহিছে ধনরে পাগল
रे मटो आगो मान सिंह बोलू से यार भूली नहीं है उसे तल चुआ दिन और कोता जेते काना को हे मी मोर दुती तो जनी गो विपत्ति पड़ेला मते काना को हे मी मोर दुती तो जनी गो विपत्ति पड़ेला मते तो दर्शक बंधु केनता लागबा हमर कमेंट माध्यम रे जणाबे आ बहुत जल्दी हमर ई गीत के स्टेज रे देखि पारबे बहुत भल लागला आ बहुत भल पाइबा दे बोली हमर आशा एवं विश्वास आ हमर रॉकी मीडिया भाई काना विपद कहबे पूरा यहाँ को भी मुड़िया मारछे मुई एंता गीत लेखा मोर दिल के पूरा हिट कर देला पूरा आ बहुत बढ़िया दिल के बहुत विश्वास कला भी आ दर्शक मान के कहनी आप माने कमेंट करूँ एते मात्रा कमेंट करूँ भाई मानसवादी किसी गिरी जदि जानबार अच्छे बोले पिकनिक खबर सब मिलवा बहुत जल्दी आम आसुचु आज मैंने आज तो यहाँ गोटे सिंपल थी आज आपण देखानु गीत भी देखानु आपण मैंने कमेंट करूँ जे नहीं नेक्स्ट टाइम जो आज सुनवार आम भेट घाट पड़मु से जिन मैंने आप कमेंट पढ़ी आप प्रश्न उत्तर करावा जुहार कर रखुचु आम कार्यक्रम।